Tout a commencé ici, à Dera, au sud de la Syrie, le 15 mars 2011. Inspirés par les protestations émanant du monde arabe, des adolescents peignent des graffitis anti-Assad dans les rues. Amorcé en mars, dans le sillage du printemps arabe, le conflit syrien s'est transformé en une guerre civile, confessionnelle, aux intérêts complexes, impliquant une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux. Près de 5 ans et demi plus tard, le territoire syrien apparaît morcelé, occupé par différentes factions armées, dont les idéologies s'opposent. Les groupes islamistes radicaux, à savoir l'État islamique et le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, affrontent l'armée du régime. Mais de toute urgence. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Je dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. الناتو هذا بالنسبة لنا احنا كجزائريين وفي مشاعرنا وفي تاريخنا صراحة هذا شيطان بالنسبة لنا كان مع فرنسا وضر بنا كثيرا أيام الثورة وعاون فرنسا ودفعنا ثمن غالي. لا تنسى أن دفعنا الملايين من الشهداء عبر 130 سنة من الاستعمار، خاصة في السبع سنين تاع الثورة. والناتو اللي كان لعب دور كبير في دعم فرنسا في ذلك. فالنظرية الجزائريين له هو أنه شيطان، وهذا نتفق فيها معهم يعني ككلنا. لكن نحن أيضا يحكمنا مبدأ آخر وهو مبدأ إسلامي، وهو لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا نعدل حتى مع الخصوم ومع الأعداء. وهنا كلمة حق أريد أن أقولها أمام الله وأمام الناس، أن ما وجدناه وما شاهدنا، على الأقل ما شاهدناه وقد شاهدنا الكثير من أحياء المدينة ومن ضواحيها، لم يكن هناك إلا حد بسيط جدا جدا من التدمير، ولم يمس حسب ما شاهدنا، ربما في أماكن أخرى لا نعرف، لكن حسب ما شاهدنا لم يمس إلا مراكز رسمية في الغالب كانت تابعة للمخابرات أو تابعة لما يسمى بمكافحة الإرهاب والزندقة أو تابعة أو مراكز عسكرية. هذا ما وقفنا عليه وما شاهدناه. لم نشاهد مباني مدنية مهدمة، والله يعلم أننا هذا ما شاهدناه وهذا ما نحكم عليه. جيد. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Combat d'une violence inouïe près de l'aéroport de Tripoli. Depuis bientôt 2 semaines, des milices rivales s'affrontent pour prendre le contrôle de celui-ci. Roquettes, armes lourdes, les miliciens ne manquent pas de moyens. Leurs affrontements ont déjà tué plusieurs dizaines de personnes. Dans l'aéroport fermé depuis le début du conflit, un avion resté sur le tarmac a été détruit. À l'est du pays, à Benghazi la veille, des combats ont opposé l'armée à des groupes islamistes. Ces derniers ont lancé une offensive pour s'emparer du quartier général de l'unité des forces spéciales de l'armée, placé près du centre-ville. Là encore, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts. Face à la situation, plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Les États-Unis et la Turquie ont eux fait évacuer tout le personnel diplomatique de leurs ambassades. هذا الموقف الجديد الأوروبي ودون أن نستثني فرنسا بموقفها الذي اتخذته لصالح هذه القيم السامية الراقية، القيم الإنسانية التي لا تراعي حدودا
في هذا الموقف الجلل ضد هذا الطاغية القذافي الذي صار لا ملة له ولا شرف له ولا مراعاة لخيمة الدم، يسفكه دون شفقة، دون مراعاة، دون احترام للإنسان ودمه، دون احترام للإنسان وشرفه، دون احترام للإنسان وكينونته. حقا لليوم لأمة الإسلام لتتبرأ منه تمام كل التبرؤ حتى يبقى لعينا في عصره وحيدا لا أحد يرضى أن يتعامل معه. مبررات الدم عند الدمويين ظنونا أننا رضينا بالدونية، ونحن شعب لا يرضى بالدونية إطلاقا حتى الساعة. شككوا في أنفتك يا شعبنا الأبي، شككوا في إرادتك، إرادة العزة والحرية والاستقلال. عندما كان الشعب الجزائري وكافح الطبقات ضد العهدة الخامسة وبعد استجابة الرئيس بوتفليقة أعداء الجزائر من الخارج والداخل ينتظر لحظة أن بوتفليقة والدولة سوف تستجيب لدى الشعب في هذا الوقت. مسئلي المعارضة كانوا رقدون منذ أعوام ولم يستطيعوا أن يتفهموا لإعطاء مرشح واحد، ولأنهم يريدون إحياء فتنة مع أعداء الجزائر من الخارج مثل الصهيونيين برنار هنري ليفي، كومبادليس، محمد السفاوي، رشيد نكاز. قناة الجبهة التخريبية للإنقاذ وهي المغاربة ملك بلدان الخليج وتحت تسير ابن عباس مداني وإخوان المسلمين أو المخربين. Après la défaite du plan A de nos ennemis, le plan B s'accélère depuis le 11 mars 2019. Bernard-Henri Lévy compte certifié @BHL. Le hashtag Algérie passera-t-elle de l'automne du patriarche de Garcia Marquez à l'été à Tipaza, Camus? Tout dépendra de la mobilisation des hashtags algériens, mais aussi de ces redoutables services secrets, synonymes de l'État algérien et qui n'ont pas encore dit, j'imagine, leur dernier mot. 13h18 11 mars 2019. Aussi dans un autre message le jour même, Bernard-Henri Lévy compte certifié @BHL hashtag Bouteflika ne fera donc pas de 5e mandat. La révolution est au milieu du gué, mais au moins, cette indécente comédie, façon gérontocratie soviétique, où patriarche à son automne, va cesser. Un avenir est possible, et plus cette invivable pétrification du pouvoir en hashtag Algérie, midi 25 11 mars 2019. Aussi dans un autre message le jour même. Cambadélis Algérie, Bouteflika ne pouvait plus tenir entre le peuple mobilisé, les moudjahidines fraternisants et l'armée inquiète. C'est une étape déterminante dans l'évolution de velours midi 43 11 mars 2019. Aussi dans un autre message le jour même. Jacques Attali compte certifié @Jattali renoncer à un 5e mandat en prolongeant le 4e. Il fallait y penser. 23h36 11 mars 2019. احضروا فوقوا التاريخ يتعاود وأنظر وكل الدول العربية الذين بعثوا جنودهم بقوة للحرب ضد الصهيونية في عام 1973 باعوا الثمن البارحة اليوم وغدا.
يجب أن نقول للمسؤولين الدولة والمعارضة نحن لسنا أغبياء ونستطيع الانتظار 6 أو 7 أشهر ونستطيع الخروج في أي وقت وإياكم أن تلعبون بنا. نحن كذلك مسؤولون عن الجزائر الوحيدة. لا نسمح لتدمير الجزائر يوم الجمعة 15 مارس ولا نترك أولادنا في الشوارع. لسنا خرفان ولكن أسود. والدماء الزاكيات الطاهرات قسما